Na kusalimu popote hapo ulipo ndugu yangu mtazamaji, na ninakutakia neema na baraka za Kristo katika maisha yako. Ukae vizuri, maana kuna ujumbe mzuri ambao Mungu anataka kusema na maisha yetu. Na ninakupenda sana wewe ambao unanifuatilia kila siku, una comment, una share pia na wengine. Mungu akubariki sana sana sana. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu siku ya leo unasema kutoka ikulu hadi jangwani. Kutoka ikulu hadi jangwani. Hivi umewahi kuona mtu alikuwa kwenye level fulani ya maisha, alikuwa kwenye standard fulani hivi, lakini mtu ameshuka, yani mpaka unaanza kumuonea huruma, unaanza kusema dunia hii jamani, maisha haya unaanza, yani sababu huyo mtu alikuwa mtu fulani kwenye class fulani hivi, lakini amekuja kuporomoka mpaka ukahisi ya kwamba Mungu amemwacha, Mungu hayuko naye, au ametenda dhambi, amefanya kitu kibaya sana. Leo nataka nikwambia kwamba usione mtu kutoka juu ameshuka chini ukafikiri ya kwamba ni mwisho wake. Hapana. Au ukafikiri kwamba ametenda dhambi. No. Au ukafikiri ya kwamba Mungu amemwacha. Hapana. Ni njia pia ambao Mungu anatumia ili mtu aweze kufika mahali pake pazuri. Ngoja nisome na wewe, fungua pamoja nami katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Biblia yako katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 17. Nitasoma mistari miwili tu ambao mwenyewe nimeshangaa kabisa Mungu alivyo wa ajabu sana. Biblia inasema hivi, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari ule wa 14 na wa 15. Biblia inasema hivi: naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao watatu waliokuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Kaka zake Daudi wakafuatana na Sauli. Yeye alikuwa mdogo, alikuwa zake mdogo. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehemu. Bwana sifiwe. Daudi, Biblia inasema alikuwa akienda kwa Sauli, alikuwa akienda ikulu, yani anaenda kushinda huko, anaenda kufanya mambo yake huko. Kumbuka Mungu aliachilia pepo wachafu katika maisha ya Sauli, na wale pepo wachafu, kuna mtumishi mmoja wa Sauli alikuwa amemtambua Daudi ya kwamba ni mpiga kinanda mzuri, ni mwimbaji mzuri, ni mwanamuziki mzuri, na hayo mapepo wachafu ili aweze kutulia, ilibidi sasa kijana ambaye ana roho wa Mungu, anajua kupiga mziki, ambaye atakuja kupiga kwenye nyumba ya Sauli ili wale pepo wachafu waweze kuachia maisha yake. Na Daudi, Biblia inasema alikuwa akienda kwa Sauli na anarudi kwake, anarudi shambani kuchunga kondoo wa baba yake. Yani ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimesema kwamba siwezi kuelewa. Yani hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Yani unaenda leo ikulu, unashinda kule, unapiga mziki, yani uko hivi, unaonana hivi na mfalme, unampigia mziki mpaka alikuwa hayuko vizuri, akawa vizuri, ana relax na anaendelea na majukumu yake kama kawaida, lakini wewe ndio umemsababishia kuendelea vizuri na afanye atekeleze majukumu yake. Wewe ndio umekuwa sababu ya yeye kuwa vizuri, alafu tena wewe huyo unarudi shambani kwenda kuchunga kondoo. Mungu ni wa ajabu sana. Bwana sifiwe. Daudi, sababu sio kitu cha kawaida. Mungu aliruhusu kile kitu kifanyike katika maisha ya Daudi sababu alikuwa na mpango na Daudi. Alikuwa anataka kwanza Daudi apate kitu, ajifunze mazingira ya ikulu, ajifunze mazingira ya huko kukoje, namna gani. Unajua mara nyingine unaweza kukaa mezani ukakaa na wakubwa, haujui namna wavyo wafalme au viongozi wakuu wanavyokaa mezani, wanakula namna gani. Ukisikia marais wanaenda kwamba rais alikaribisha rais mwenzake chakula cha mchana, usifikiri wanakula kama sisi tunavyokula.
anajiandaa kwamba atakula, yani anajaza sahani, unakula unashiba, yani ile ovyo. Marais hawali hivi. Ukoona wapi wanakula hapo na kamera ziko hapo, yani wanaonja tu, anakunya tu kidogo, baadaye ndio ataenda kula vizuri kwake, lakini hapo wanafanya tu kama vile wanakula. Lakini sasa Daudi alikuwa anaenda huko ikulu ili ajifunze mazingira ya ikulu, ili atakapokuwa mfalme asianze tena, yani asiwe mgeni wa ikulu, au amezoea mazingira, au amejua namna gani wanakaribisha wageni, mabalozi wanakaribisha marais wengine, namna gani wanawapokea. Yani Daudi alikuwa anaenda kufanya zoezi, na akitoka pale anarudi tena huko shambani kuchunga kondoo wa baba yake. Nataka niseme na wewe, unapoona mtu kwenye maisha alikuwa kwenye level fulani, anarudi chini, anashuka. Mtu alikuwa na biashara kubwa, alikuwa anasafiri mataifa kuenda kufanya biashara, alikuwa supply mkubwa sana, alikuwa anafanya vitu vya ajabu, alikuwa na magari, alikuwa na nyumba, alikuwa na kila kitu, lakini amekuja kuporomoka, mkaanza kusema alikuwa Freemason, ndio vimemuisha, Mungu amemwacha, madawa yameisha nini. Watu wataongea mambo yote, lakini sikia nikuambie ndugu yangu ya kwamba kurudi chini sio kwamba ndio umeishia hapo, sio kwamba ndio Mungu amekuacha, sio kwamba umetenda dhambi. Daudi hakukaa kutenda dhambi hata siku moja, lakini alikuwa anaenda ikulu, anarudi tena kuchunga, anaenda ikulu, anarudi tena kuchunga kondoo wa baba yake. Sikia nikuambie, katika maisha kuna msemo mmoja unasema hivi: ukitaka kuruka vizuri, yani ukitaka kuenda kwa speed kubwa, lazima ufanye kwanza hatua ya nyuma, lazima urudi kwanza nyuma, sababu utakapotoka huku nyuma ndio utatoka na nguvu ambayo utatoka na nguvu kubwa sana ambayo itakuwezesha kuweza kuenda mbali sana. Bwana sifiwe. Ukiona wawindaji au wale maaskari ambao wanapigana na mishale, uangalie vizuri, ili mshale uende mbali sana inabidi urudi kwanza nyuma. Utaona mtu ameshika mshale, badala ya kuachia tu hivi kusukuma mbele uende, lakini atauvuta nyuma, anauvuta nyuma, na ukitoka hapo nyuma ndio unaenda mbali sana. Kwa kiwango ambacho atavuta nyuma sana, ndio hivyo itaenda mbali sana. Kwa hiyo ndugu yangu, usiogope unapoona mambo hayaendi vizuri, unapoona unarudi nyuma, unapoona biashara mtaji unashuka, umeanguka kabisa, ulikuwa fulani, ulikuwa na jina fulani, ulikuwa unaheshimika, watu wanakuona bure, na wewe usiende kujificha ukafia huko. Hapana, Mungu aliyemtoa Daudi katika kuchunga kondoo, katika kudharauliwa, wale ndugu zake kila siku walikuwa na Sauli, walikuwa naye, lakini hakuna alipata ufalme. Mtoto wa Sauli alikuwa naye kila siku, anashinda ikulu. Kina Jonathan walikuwa ikulu kila siku, anajua mazingira ya ikulu, na sheria ya kifalme nasema kwamba ni mtoto wa mfalme ndio anarithi ufalme. Yani sio kwamba tutafanya uchaguzi siku ya kupiga kura. Ufalme sio hivyo, ni kwamba baba umekufa, umeshaandaa mtoto wako ndio anaendelea kuwa mfalme, na yeye akifa mtoto wake hivyo. Ufalme ni madaraka ya vizazi na vizazi. Daudi hakuwa kwenye kizazi cha kifalme, lakini Daudi alikuwa anaenda tu ikulu, anaenda kuangalia mazingira, lakini Mungu alikuwa anamuandaa, na akitoka kule anarudi shambani kuchunga kondoo. Sikia nikwambie, kule shambani, kule porini, Daudi haisio kwamba alikuwa anapoteza muda. Daudi alikuwa kwenye chuo cha Mungu. Mungu alikuwa anamuandaa. Huko ndiko Daudi alingeweza kujifunza kupigana na dubu. Huko ndiko Daudi alijifunza kupigana na simba. Na wakati Daudi anakuta Goliathi, Daudi asingeogopa kupigana na Goliathi, sababu huko porini amejifunza, ameua simba, ameua dubu, ameokoa kondoo wake, amejua namna gani ya kuchunga kondoo, hata yani akijua namna gani. Yani Daudi alikuwa anaweza kuacha kondoo 100 akaenda kumwokoa huyu mmoja. Na ndio mfano mzuri wa kiongozi ambaye anaangalia kwamba watu ambao wako kwenye matatizo, anashughulikia kwanza watu wale wanyonge, anashughulikia watu wenye mazingira magumu, wale wagonjwa. Kiongozi mzuri anapaswa kushughulikia afya za watu, za raia wake, anapaswa kushughulikia elimu ya raia, anapaswa kushughulikia vijana, anashughulikia watu. Daudi alikuwa anajifunza katika kuchunga kondoo. Mungu akasema yes,
huyu hivi ameweza hii darasa la kuchunga kondoo, wakubwa zake wako kule wana relax, lakini yeye ambaye ni mdogo anaweza kuchunga kondoo. Yeye ndo alikuwa anachunga uchumi wa familia, sababu kondoo ilikuwa utajiri sana kipindi hicho, miaka ya zamani. Yani ukiwa na kondoo wengi, ukiwa na mifugo mingi, wewe ndo tajiri. Daudi ndo alikuwa na utajiri, yeye ndo alikuwa analisha familia. Kwa hiyo Mungu aliona huyu akiweza yani yeye mdogo miongoni mwa wakubwa, akiweza kutunza hivi vitu, akiweza kuchunga hawa kondoo wengi walivyo hivi, hata nikimkabidhi taifa ataweza kuwachunga, anaweza kuongoza watu vizuri. Na Daudi, Biblia inasema Daudi ni mtu ambaye Mungu alimpenda kuzidi watu wote. Daudi alifanya vitu vya ajabu sana, lakini Mungu anasema ni mtu wa roho, ni mtu wa moyo wa Mungu. Kwa nini? Daudi alikubali kushuka, alikubali kuenda porini kukaa huko miaka, sababu alikuwa kwenye chuo cha Mungu, alikuwa anamuandaa kwenye mambo makubwa. Ndugu yangu, usiogope. Usiogope unapoona kabisa unacheka, watu wanakucheka. Watu watakucheka kweli. Ulikuwa kwenye fulani, ulikuwa kwenye standard fulani, ulikuwa unaendesha gari kubwa sana, ulikuwa unasafiri saa zote, ulikuwa unaonekana vizuri, lakini umeshuka tu. Watu wengine watakuona tu kwamba haufai, watakuona wa kawaida, watakucheka, wengine watakusahau, namba yako watadelete kwenye simu zao. Lakini acha nikuambie ya kwamba Mungu aliyemtoa Daudi kwenye kuchunga kondoo akamuikalisha kwenye kiti cha kifalme, huyo Mungu atakutoa huko watu wanakuona kwamba haufai, watu wanakuona kwamba unapigika, unaonekana umeasi. Mungu hajakuacha. Bwana sifiwe sana. Ninampenda sana. Yani Daudi, nikisomaga habari za Daudi nasikia nguvu fulani inaingia katika maisha yangu. Nasikia kabisa kwamba yani Mungu sio wa kuacha, sababu Mungu anaweza yani Mungu ni mwalimu. Bwana sifiwe sana. Sikia ndugu yangu, tambua ya kwamba mpango wa Mungu katika maisha yako hautegemei nafasi yako, nafasi ulio nayo. Kwamba Mungu anaangalia kwamba wewe ni mtoto wa fulani, wewe ndo fulani, wewe ndo mfanyabiashara fulani. Kwa hiyo unajua sisi wanadamu tunaonaga mtu kwamba huyu mtoto ana akili sana shuleni, huyu mtoto yuko hivi, ni mtoto wa fulani, ni mtoto wa waziri fulani, ni mtoto wa mfanyabiashara mkubwa fulani. Kwa hiyo unahisi ya kwamba yani yeye ndo atakuwa tu fulani, atakuwa tu kwenye standard fulani, atakuwa kwenye class fulani. Mungu anavyotazama ni tofauti na sisi wanadamu. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni tofauti na wanadamu wanavyokuona. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni tofauti na ulivyo leo. Leo unaweza kaonekana wa bure, leo unaweza kaonekana wa mwisho, leo unaweza kaonekana haufai. Lakini sikia nikuambie ndugu yangu, usijione kwamba haufai. Daudi alionekana hafai. Wakati Samueli anafika kwenye nyumba ya Yese, anasema leta watoto wako wote hapa, kuna mtu ambaye Mungu amemchagua hapa ili ampake mafuta ya ufalme. Yese akaleta watoto wake, akawaleta ambaye yeye alihesabu kama watoto wake, lakini hakuwepo hata mmoja ambaye Mungu alimchagua. Daudi ambaye alisahaulika, Daudi ambaye alionekana hana future, alionekana wa bure, huyo ndo Mungu alimchagua kuwa mfalme. Nikwambie ndugu yangu, acha watu wakucheke, acha watu wakudharau, acha watu wakuone bure, watu wakusahau, wakudelete kabisa kwenye simu zao. Lakini ipo siku watatafuta namba yako. Utakuwa tena sio kupokea simu, utakuwa unapokelewa simu na masekretari, utakuwa wa kuomba appointment. Nikwambie, acha watu wakusahau. Daudi alisahaulika, na wewe unaosahaulika leo, Mungu hajakusahau. Mungu ana mpango mzuri sana kwa ajili ya maisha yako. Usiogope wala usikate tamaa, na usimwache Mungu, sababu Mungu anakuwazia mawazo mema, anakuwazia mawazo ya furaha, anakuwazia mawazo ya amani. Usimwache Mungu, kang'ang'ana na Mungu, shikamana na huyo Mungu, atakufikisha kwenye ufalme wako kama alivyomfikisha Daudi. Bwana sifiwe sana. Siku ya leo nataka niombee watu ambao mlikuwa vizuri, mlikuwa kwenye level fulani ya maisha,
mlikuwa mnaheshimiwa, lakini leo mnaonekana hauna nafasi, wewe ni wa bure, watu wamekusahau. Yani ulikuwa watu wanashinda kwako, watu walikuwa wanashinda kwako kabisa, wanakula, wanakunywa, wanakuja na mahitaji yao. Leo hii hawakukumbuki tena. Wengine wamefanikiwa ambao wewe uliwasaidia, wamekusahau leo. Nikwambie, Mungu hajakusahau. Huyo Mungu ninataka leo tumkumbushe ya kwamba Bwana, kama ulivyomuinua Daudi ambaye alikuwa anaenda ikulu anarudi tena shambani, anaenda ikulu anarudi shambani, lakini mwisho wake alikuja yeye ndiye alikuwa mtawala, yeye ikulu ndio ikawa nyumbani kwake. Nikwambie, huyo Mungu anaenda kukupa na wewe ikulu yako, anaenda kukuweka na wewe mahali pako ambapo utatawala mpaka mwisho wa maisha yako. Weka imani yako kwa Mungu na acha nikuombee. Mungu Baba yangu, wewe ambaye unamtoaga mtu chini na kumweka juu, wewe ambaye Mungu unajua kuheshimisha mtu, wewe ambaye Mungu ulimtoa Daudi kwenye kuchunga kondoo na ukamfanya kuwa mfalme juu ya Israeli. Tazama huyu ndugu ambaye Bwana alikuwa na afya njema, alikuwa mwenye nguvu, lakini inawezekana saa hii yuko kwenye kitanda cha magonjwa, yuko ameparalyze, ameumwa magonjwa ambayo madaktari wamesema hawezi kupona, na yeye ameona kwamba ndio mwisho wake. Jamaa, ndugu, ameona kwamba ndio mwisho wake. Mungu, wewe umesema sisi tunapofika mwisho, hapo ndipo unaanza kufanya jambo katika maisha yetu. Ninakusihi Mungu, usisahau ahadi zako, ambaye Mungu unalisimamia neno lako katika maisha ya wanadamu. Ukasimame na huyu ndugu ambaye Bwana yuko kwenye hali ya magonjwa na hana tena matumaini yoyote. Watu wamekata tamaa juu yake, familia wamekata tamaa. Mungu, ninakuomba ukamsimamishe na umtoe kwenye hiki kitanda cha magonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninaomba kwa ajili ya huyu ambaye Bwana biashara imefilisika, alikuwa na biashara vikubwa lakini leo hana chochote. Mungu, ninaomba tena kama ulivyoanza na Daudi, ukamtoa kwenye kuchunga kondoo. Hakuwa na elimu yoyote, hakuwa na uzoefu wowote, lakini Mungu ukamkalisha ikulu. Ninaomba kwa ajili ya huyu ndugu Bwana, ukamuinue tena kama ulivyomuinua Ayubu Bwana, ambaye Bwana alifilisika vitu vyote, hata mwili wake ukawa umeumwa vipele. Bwana, hakuwa na muonekano mzuri tena, lakini Bwana alikuja ukamfanikisha zaidi alivyokuwa mwanzoni. Ninaomba kwa ajili ya huyu Bwana, ukamfanikishe Bwana, ukamfanikishe zaidi ya hapo mwanzo, ukampe nguvu zaidi ya mwanzo, ukampe fedha zaidi ya mwanzo, ukampe furaha zaidi ya mwanzo, ukampe vitu zaidi ya mwanzo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jehova, ninakuita kwa ajili ya mahitaji ya watu hawa wanaonitazama popote hapo duniani. Mungu, ninaomba uonekane katika maisha yao, ukawatendee mema Bwana, ukabariki maisha yao, ukawafanikishe katika kila jambo, ukawape afya njema, ukafanikishe kazi zao, watoto wao wakawe vichwa, katika jina la Yesu Kristo. Heshima na utukufu ni yako milele hata milele. Unastahili Bwana kuabudiwa, unastahili sifa za mioyo yetu, unastahili heshima na utukufu na uweza na adhama, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki ndugu yangu. Usiache kusubscribe kwenye channel yangu Bienve Ministry Online, na pia unaweza kuwasiliana na mimi kwa hizo namba hapo kwa mahitaji yoyote ya maombi au maswali au ushauri. Mungu akubariki na akutendee mema, amen.